वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। अब मैं आपको मेरा फिफ्थ अपडेट ऑन द इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक क्राइसिस वो पेश करने जा रहा हूँ। कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। खास तौर से एंथनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने एक बयान दिया, एक सवाल के जवाब में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जवाब दिया, जिसके पता चलता है कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे इस इख्तलाफ में, इस कॉन्फ्लिक्ट में कनाडा की तरफ थोड़ा बहुत झुक रहा है। तो इससे पहले कि मैं जो चीज़ें अहम है आपको बताऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। और वो लोग जो सुन रहे हैं, those of you who are listening on phones, please watch the video. I'm going to show you some articles from the Western press. तो मैं आपको वेस्टर्न प्रेस से ऐसे आर्टिकल्स बताऊंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स और द इकोनॉमिस्ट से, जो मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं, वो आपको पता चले। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया और द वेस्ट में दो मुख्तलिफ डिस्कोर्सेस चल रहे हैं। इंडिया में जो डिस्कोर्स है वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के कंजम्पशन के लिए है। अगर जो इंडिया के अखबारात को मैं देख रहा हूँ, इंडिया के यूट्यूब चैनल्स या इंडिया के टेलीविज़न स्टेशंस पे, तो वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो बस ये बताना चाह रहे हैं इंडियंस को कि इंडिया की क्या पोजीशन। जब इंडियंस से बेहतर और कौन जानेगा कि इंडिया की क्या पोजीशन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो बाहर जो दूसरे मुल्कों में जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो पोजीशंस डिफरेंट मुल्क ले रहे हैं, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। और जब भी जिक्र हो रहा है तो उसे समझने की कोशिश कम, उसको रिबट करने की कोशिश, यानी जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसको बताकर, उसको समझाने के बजाय उसको उसके खिलाफ पहले बोला जा रहा है, फिर वो क्या चीज़ है वो बाद में बोली जा रही है। तो उस तरह के जो मीडिया की आदतें हैं, खुदा का शुक्र है मुझ में नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि दो किस्म के डिस्कोर्स हो रहे हैं। हिंदुस्तान में जो बातचीत हो रही है वो, उसका तवज्जो पूरी तरह से हरदीप सिंह निज्जर के कैरेक्टर, उसके क्राइम्स, उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जो खालिस्तान मूवमेंट है और उसका जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उस पर इंडिया का जो असर है, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और सबसे ज़्यादा तवज्जो ये कि कनाडा एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर तो नहीं कह सकते, लेकिन सेफ हार्बर दे रहा है वो टेररिस्ट को। ये बात की जा रही है कि पिछले 20-25 साल से इंडिया ने बहुत कोशिश की कि इंटेलिजेंस शेयर करे कनाडा के साथ। उन्हें पोर्टफोलियोज, डॉसियर्स दिए हैं जो इंडिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कलेक्ट किए हैं अबाउट खालिस्तानी टेररिस्ट, लेकिन कनाडा ने उन पे कोई कदम नहीं उठाए, एक्स्ट्राडिशन के लिए कोई कोऑपरेशन नहीं दिया। तो इंडिया में ये बातें चल रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सारी डिस्कशन और गुफ्तगू का एक ही मकसद है कि ये बताने के लिए कि शायद इंडिया ने इस हत्या में इंडिया का हाथ है, और ये जस्टिफाइड है क्योंकि वो एक टेररिस्ट था और इंडिया ने बहुत कोशिशें की लीगल तरीके से उसे हासिल करने का, और जब वो नहीं हुआ तो इंडिया ने उसे बेसिकली मरवा दिया। और फिर ये भी डिस्कोर्स चल रहा है कि देयर इज डबल स्टैंडर्ड्स। वेस्टर्न मुल्क ने, जैसा कि अमेरिका ने बिन लादेन को मारा पाकिस्तान में, और इसराइल इस तरह के असैसिनेशंस तो करते ही रहती है, तो अगर इंडिया कर लिया तो क्या बुरी बात है। तो ये इंडिया का डिस्कोर्स है। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्कोर्स है वो इससे हट कर है। ख़ास तौर से जो अमेरिका, कनाडा और जो लिबरल डेमोक्रेसीज है, उनमें उनसे जो बात आ रही है वो कह रहे हैं कि जो सबसे अहम चीज़ है वो रूल ऑफ लॉ है, और डेमोक्रेसीज रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं करते और एक दूसरे के सिटीजन्स को वो नहीं मारते। जो अमेरिका ने मारे हैं सिटीजन्स, वो अथॉरिटेरियन टेररिस्ट मुल्कों में थे, पाकिस्तान हो या दूसरी जगह, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी डेमोक्रेटिक मुल्क में किसी को मारा नहीं। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंडिशन के थ्रू अमेरिका ने कई लोगों को यूरोपियन मुल्कों से किडनैप ज़रूर किया है। एक बहुत ही मशहूर केस है जहाँ पे अमेरिका की CIA ने इटली में किसी को किडनैप किया था, उसका केस भी चला और अमेरिकन गवर्नमेंट वो केस हार भी गई इटली में।
اینی وے تو امریکہ میں یہ بات اور کینیڈا میں تو بہت زور سے بات ہو رہی کہ دیر از اے رول آف لا اور انڈیا ہیز ٹو فالو تھرو ود اٹ. انڈیا کو کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ پوری تحقیقات ختم ہو, اور تحقیقات ختم ہونے کے بعد نیو یارک ٹائمز میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں ٹروڈو گئے, اور اس میٹنگ میں ان سے پوچھا گیا, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل, یو کین سی دا آرٹیکل آن دا سائڈ, کہ آپ چاہتے کیا ہیں, انت میں آپ چاہتے کیا ہیں اس کانفلکٹ سے. تو ٹروڈو کا جواب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں نجار کے معنی میں, ان کو پکڑا جائے اور ان کی جیل کی سزا ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہو, سب کو پتا چلے کہ کیا ہوا. تو اکاؤنٹیبلٹی کے دو مطلب ہے کہ جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے, اور جو ذمہ دار ہے ان کو جیل ہو. تو دیٹ از واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. اور جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اگر ہم پروز اینڈ کونس دیکھیں اس کانفلکٹ کو, جو ایسکلیٹ دونوں طرف سے ہوتی جا رہی ہے دن بدن. اب انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب نیو یارک میں ہے, اور انہوں نے میٹنگز کی ہیں کوارڈ کے ساتھ, اور اس کے بعد جاپان کے فارن منسٹر کے ساتھ سپریٹلی, آسٹریلین فارن منسٹر کے ساتھ, اور آئی ایم شیور یقیناً امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ضرور ہوگی, اور یہ مدعا مسلسل اٹھتے رہے گا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ایک پریس کانفرنس میں اینتھنی بلنکن سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کیا, دو سوال پوچھے گئے ان سے. ایک کہ کیا G20 میں جو بائیڈن جو پریسیڈنٹ ہے امریکہ کے, کیا انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ یہ سکھ ایکٹیوسٹ کی اساسینیشن کے تعلق سے یہ مدعا اٹھایا ہے, تو کیا بات چیت ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ ہے, یہ ایک سوال تھا. اور دوسرا سوال تھا کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے اس میں. تو انہوں نے کئی باتیں ایک ہی جواب میں دے دی, اور آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یو کین واچ دا ویڈیو ناؤ. Thanks, Ian. Let me say a few things about this. First, we are deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised. We have been consulting throughout very closely with our Canadian colleagues, and not just consulting, coordinating with them on this issue. And from our perspective, it is critical that the Canadian investigation proceed, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We want to see accountability, and it's important that the investigation run its course and lead to that result. I'm not going to characterize or otherwise speak to diplomatic conversations that we've been engaged directly with the Indian government as well. And again, I think the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward, be completed, and we would hope that our Indian friends would cooperate with that investigation as well. More broadly, and you've heard me speak to this, we are extremely vigilant about any instances of alleged transnational repression, something we take very, very seriously. And I think it's important more broadly for the international system that any country that might consider engaging in such acts not do so. So it's something that we're also focused on in a much broader way. تو یہ کہتے ہیں اینتھنی بلنکن کہ نمبر 1 کی جو سچویشن ہے انہوں نے انٹیلیجنس ظاہر دیکھی ہے, جو تھوڑا بہت ثبوت ہے کینیڈا کے پاس جو ہم سب کو دکھایا نہیں گیا, لیکن امریکہ, فرانس اور برطانیہ اور دوسرے 5 آئیز کا جو گروپ ہے ملک, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ, ان کے ساتھ شیئر ضرور کیا گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا انہوں نے دیکھا ہے وہ چنتا جنک ہے. So we feel that we have great concern for what happened. یہ لفظ یوز کریں, great concern, یعنی بہت چنتا جنک ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا اپنی جو انویسٹیگیشنز ہے اسے جاری رکھے. کینیڈا should continue with the investigation, اس کو اختتام تک لے کے جائے till the end. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ we request India to cooperate fully with the Canadian authorities in this investigation.
کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کینیڈا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے. دیکھیے جو مول دا کور جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا از ناٹ کوآپریٹنگ وتھ کینیڈا اس انویسٹیگیشن میں. بیسیکلی کینیڈا چاہ رہا ہے کہ انڈیا کوآپریٹ وتھ کینیڈا اگینسٹ انڈیا, کہ جو ثبوت کینیڈا کو ملیں گے وہ انڈیا کے خلاف ملیں گے. تو امریکہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ انڈیا کوآپریٹ وتھ کینیڈا ان دس انویسٹیگیشن. فائیو آئیز کے دوسرے ملک بھی یہی کہہ رہے ہیں, آسٹریلیا نے بھی یہی کہا اور برطانیہ نے بھی یہی کہا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کرے کینیڈا کے ساتھ. چوتھی بات جو بلنکن نے کی, جو جیک سلیون نے نہیں کی تھی. جب جیک سلیون جو امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی, لیکن اینتھنی بلنکن نے, جو پریسیڈنٹ بائیڈن کے بہت قریبی, یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی قریبی بندے ہیں جو فورن پالیسی میں, اور ان کا تعلق بائیڈن سے بہت پرانا بھی ہے. وہ بائیڈن کے لیے کئی سال کام بھی کر چکے ہیں جب بائیڈن وائس پریسیڈنٹ تھے اور سینیٹر بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیر شوڈ بی اکاؤنٹیبلٹی. یہ ایک نیا لفظ ہے, اس سے پہلے استعمال نہیں کیا, یعنی کچھ اس کی کون ذمہ دار ہے, اور جو ذمہ دار ہے ان کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی یہ جو کلنگ ہوئی. سو یہاں پہ اس وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اب کینیڈا کی طرف جھک رہا ہے اور انڈیا کی طرف نہیں, کیونکہ ان کو تو پتا ہے کہ کیا انٹیلیجنس ہے, کتنی انٹیلیجنس ہے, کتنا پروف ہے. ہو سکتا کہ جو سگنلز انٹیلیجنس حاصل کی گئی ہے وہ امریکہ نہیں حاصل کرے گی, اور وہ پبلک میں اس لیے شیئر نہیں کر رہے کہ سب کو پتا چل جائے گا کہ امریکہ اور دوسرے ویسٹرن ممالک انڈیا پہ جاسوسی کر رہے ہیں, اور نہ صرف وہ بٹ کیسا جاسوسی کر رہے ہیں وہ بھی پتا چل جائے گا, جس سے انڈیا شاید وہ سورسز بند کر دے. اس لیے there is a hesitation to share intelligence publicly. لیکن چوتھی بات انہوں نے کہا بہت صاف طریقے سے, there has to be accountability, اور یہ میرے نزدیک میں یہ فائٹنگ ٹاک ہے, اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں آگے. پانچویں بات انہوں نے یہ کہی کہ we have been engaged from the very beginning, یعنی شروع سے اس معاملے میں امریکہ کینیڈا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مسلسل کنیکشن میں ہے. اور فائنلی انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور آنا چاہیے ویسٹرن ملک میں, اور دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں, وہ بہت پروڈکٹیو رہی ہیں, اور اس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اپنی فل کلمینیشن تک پہنچ جائے. تو یہ بہت ہی مطلب ایک نیا پیچیدگی, ایک نیا موڑ ہے اس سارے ڈپلومیٹک کانفلکٹ میں, اور مجھے لگتا ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ از ناؤ لیننگ ٹوورڈز کینیڈا, اور جو نیوٹرل پوزیشن تھی اس سے ہٹ گیا ہے امریکہ. اور مزید میں آپ کو کیا بتاؤں, انڈیا کے پاس تو دو چیزیں ہیں. ایک تو انڈیا نے پہلے ڈینائی کر دیا کہ they had any hand to play in it, لیکن اگر ثبوت آ جاتا ہے, if there is evidence, تو کیا ہوگا, تو فیس سیونگ کیسے ہوگی. تو اس فیس سیونگ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو چاہیے کہ ایک بہت ہی سیریس قسم کی کیمپین شروع کرے, جس میں وہ ویسٹرن کنٹریز کو کہیں کہ بھئی آپ ڈبل سٹینڈرڈز مینٹین کر رہے ہیں. جب اسرائیل مارتا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں ایز اے ڈیموکریسی, اور جب انڈیا ایسے کوئی چیز کرتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ ڈیموکریسیز ڈونٹ ڈو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کینیڈا نے کیا ہے, جو اتنے سال سے وہ انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا ہے, اور جو خالصتانی موومنٹ ہے اس کو بہت ہی آزادی کے ساتھ پلنے اور ابھرنے کا موقع دے رہا ہے. کیا یہ چیزیں ڈیموکریسیز کرتی ہیں, وہ بھی الائز کے ساتھ, کہ کیا اپنے الائز کے دشمنوں کو آپ بیسیکلی سیف ہیونز دے سکتے ہیں؟ یہ سوال انڈیا کو بہت ضروری اٹھانا چاہیے, اور اس کو کانسٹنٹلی کنیکٹ کرنا چاہیے اسرائیل کے ساتھ, ورنہ وہ بیک فٹ پہ نہیں جائے گا امریکہ یا کینیڈا. کیونکہ جہاں پہ اسرائیل کا مسئلہ آتا, یہ سارے کے سارے اپنے جو رولز وغیرہ جو دوسروں پہ تھوپتے ہیں وہ خود توڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈیا
बस यही बात कहे कि हमने भी वही किया जो इजराइल नॉर्मली करती है, आपके सपोर्ट के साथ, पहले भी आपके सपोर्ट के साथ करने के बाद भी आपका सपोर्ट उसको मुसलसिल मिलते रहता है, एंड देयर आर नो प्यूनिटिव सैंक्शंस उसके खिलाफ और आपने कोई उसके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया, इस तरह के कोई एपिसोड भी नहीं हुआ आज तक इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो ये चीजें हैं, लेकिन फ्रॉम ए प्रोज एंड कॉन्स पर्सपेक्टिव मैं आपको कह सकता हूं कि इस मुद्दे को लेकर कई चीज़ों की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है। एक के कई सवाल उठ रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट को लेकर। तो इंडिया तो चाहता है कि खालिस्तान मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जिसको शुड बी लेबल्ड एज एसेंशियली एक टेररिस्ट एक्टिविटीज, लेकिन अगर आप ये आर्टिकल्स देखें जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो छपे हैं खासतौर से टाइम मैगजीन में 2 छपे हैं और दूसरी ऐसे कई छपे हैं, मैं आपको सिर्फ 2-3 बता रहा हूँ। इन सब में दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ 1980s में, खालिस्तान मूवमेंट क्या है, सिख्स कौन है, क्या क्या क्यों वो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट उनका एक मुल्क हो। सो इट आई एम नॉट वेरी श्योर कि खालिस्तान मूवमेंट पे जो लाइट डाली जा रही है, द लाइट दैट इज बीइंग कास्ट ऑन द खालिस्तान मूवमेंट, इज दैट गुड और बैड? क्योंकि इसका अवेयरनेस तो जरूर बढ़ रहा है और हो सकता है कि पब्लिक साइड्स लेना शुरू करे और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स, शायद इससे खालिस्तान मूवमेंट को और सपोर्ट मिले फ्रॉम नॉन खालिस्तानी। सो इस वक्त तो मैं पूरी तरह से आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट देयर इज मोर अटेंशन बीइंग पेड टू द खालिस्तान मूवमेंट। और दूसरी चीज ये है कि एक मुसलसल सवाल उठाया जा रहा है कि कब तक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये सवाल इस तरह से पेश किया जा रहा है खासतौर से जो बाइडेन के लिए और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए, उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए, उनकी क्वाड स्ट्रैटेजी के लिए। आज भी क्वाड की मीटिंग हुई मिनिस्टीरियल लेवल पर वॉशिंगटन डीसी में ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो ये सवाल उठ रहा है कि कब तक और किस लेवल तक वेस्टर्न ममालिक नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल है उसको बर्दाश्त करेंगे। तो बेसिकली जैसा कि आप ये आर्टिकल देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, द वेस्ट नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम कहकर है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने तो साफ कहा कि अगर ये इंडिया ने ऐसा कहा तो दे हैव टू टेक सीरियस एक्शन। और देखें ये जो अखबारात है, आई एम श्योर कि इंडिया में जो देख रहे हैं वो तो कहेंगे वो ये वेस्टर्न अखबार है, इसके खिलाफ दे विल नॉट टेक इट सीरियसली। हाँ ठीक है, आप जाके कोई यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सीरियस ले लें या कोई रिपब्लिक जैसे मीडिया को ले लें जो सिर्फ जो बीजेपी के सपोर्टर्स है, उनके अलावा उनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज तो अब उनको बाइकआउट भी करना शुरू करते, तो उस मीडिया के पीछे आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मैं आपको साफ बता देता हूं आपको कि दुनिया में और कोई नहीं देखता उनको। जो इकोनॉमिक टाइम्स है, जो फाइनेंशियल टाइम्स है, ये दुनिया के बहुत अहम फाइनेंस मैगजीन है, दुनिया के सारे बिजनेसमैन जिसने कॉर्पोरेट सेक्टर में है वो लोग सब देखते हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, जो फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वो सीईओ सुबह उठकर फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इकोनॉमिक टाइम्स एंड द इकोनॉमिस्ट को पढ़ते हैं, और ये आर्टिकल्स इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स में आए हैं। सो इट इज, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर। अब आप इसको कह लें साजिश कर लें, ये कह लें जो कभी करना कह लें, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर इंडियाज इमेज। और खासतौर से G20 में जो गेन्स हुए हैं, G20 में जो इंडिया की शान बढ़ी है समिट से, उसके ऊपर जरूर कुछ ग्रहण सा आ गया है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया सॉफ्ट पावर इंटरनेशनली। तो लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि इंडियन जो फॉरेन मीडिया है उस पर जरूर गौर करें। बहुत इन्फ्लुएंशियल मीडिया है वो, ना सिर्फ अमेरिका और वेस्ट में उसका इम्पैक्ट होगा, पूरे ग्लोबल साउथ में। अगर आप जाके सारी दुनिया में पूछ लें, अफ्रीका वगैरह में, कि आपके नज़र में कौन सी मीडिया क्रिटिकल है, कौन सी मीडिया आप फॉलो करते हैं, तो दे विल से CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, इस तरह की मीडिया। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस और ये मुद्दा हाथ से ना निकल जाए, और इसका गलत इस्तेमाल भी ना करें कि उसको उछालते रहें डोमेस्टिक फ़ायदे के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड पे असर हो सकता है। और अगर यहाँ पे इस तरह का
बात फैल जाती है कि इंडिया के साथ शायद वेस्टर्न ममालिकों को कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा इंडिया को, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर इट. आई होप इट डजंट हैपन. आई होप कि ये मसला वहीं पर हल हो जाए जल्द से, एंड फिर से हम उन चीज़ों की बात करें अबाउट इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अबाउट मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया को शिफ्ट हो रही है, जैसा इंडिया इज बिकमिंग द सब्स्टिट्यूट टू चाइना. तो आई होप कि मैंने आपको बहुत ही सोचने के लिए काफ़ी फूड फॉर थॉट दिया है, तो आप होपफुली आपको सोचने पे मजबूर किया है. तो प्लीज़ आप कॉन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहें तो कॉन्वर्सेशंस को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग ए मेंबर. और फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये मेरा 5वां अपडेट है. और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, मैं इस मुद्दे पे नज़र तो काफ़ी रखूँगा बिकॉज इट इज़ वेरी क्रिटिकल, और अगर कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं तो फौरी मैं आपको एक अपडेट के साथ वापस आपके पास आ जाऊंगा. और आई होप कि आपने लोग जो मैंने जनरल अता हसनैन साहब के साथ अनंतनाग के एपिसोड के बारे में जो वीडियो किया है, आई होप यू आर लाइकिंग दैट. उसे भी देखें, उसे भी ज़रूर शेयर करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान. टेक केयर.